borok rokni confusion kwbangma borok rokni bisingo somoyo sia othoba sajokmaya hangkai confusion tongkhangkeno sing kokno banglayo hingka oboni bagui no কিছু সংখ্যক borok rok sini kolog ni bising pano othoba ani sini teachers rokni bisingo pano সাধারণ পাবলিক অথবা গার্জেন সকনি বিসিংও ফানো গোबांबा कक जराओ सासुकमाया हांकानो समयो अबाहिके जों कन्फ्यूजन नोंमानि माध्यमेनो जों कक बांलायो ओंका अबनि बागैनो ताबुक जेटा बार्निंग इशू चलिदोंमानि आबुं गासिनि डक्टर बिश्वजित होनै जे ताबुक ताकुक डक्टर बिश्वजित हय आं पार्सनेलि जदिও सिनिया तफानो ससियेल मिडिया नुखाबा ककनो बुनि बकाशा सोंथाय दङ बा सोंनानै मुसुंमानि अबनो दूर खायनि बागै साधारण पाब्लिक नि बसकांगो ककनो आं दिनै किसिसा माने हय आन्दाजो अथवा माने रियली बमति ओंगै मान अकक अबनो किसिसा माने सायख्रानानै अबंखा ताबुक रमजादि एकदिगिं हंकाय प्रथम न अककनो सानाय ताबुक रमजादि बरनि जे सामुं लक ताबुक जे अबाहाय बरक रकनो जे अटो बागो होनै मानि अटो सार्भिस अथवा अटो प्रोवाइड खाय दं मानि नि टमटम फानंखा अटो फानंखा जाय हक 2 or 3 व्हीलर बा 4 व्हीलर जा फानंखा अब बरक रकनो सार्भिस खाय दं माने बमा हायके खायमान खाना बबुसुग्रां तंना और गोबांबा मीडिया नि बिसिंगो ककनो गोबांबा खरजानाय चेष्टा खायया एवं गोबांबा पलिटिकल लिडार्स समनि बिसिंगो कन्फ्यूजन जिनिसटा तंगै थांका अथवा ब्लेम बो खायलायया इनखौ जगह जों एक्चुअली इनखाय डेवलपमेंट नि सामुंगो तो जों केबो केबो ब्लेम खायतो लाब करै इनखो जाति अथवा दफा जों डेवलप ओंगै माया ओंनाय और जगह कुनो पलिटिकल इशू बुया एंड अ जगह कुनो खरकसनो ब्लेम खाययानि बुया इनखा ताबुक पलिटिकल इशू आबो जदि नोंगै दंखांखाय तो आबो आलादा मैटर इनखा पलिटिकल इशू या जदि नोंगै दंखांखाय जनरली अ ककनो वान्सना थांखांखाय जेहेतु कायसा सामुं जे सुगियानो सुग्री मानो ओंखा तो आबो डेवलपमेंट ओंगैनो दंगो कुनो खरकसा बरक ब डेवलप खायना फायगेंके बनो कासुनान कबया अथवा ब्लेम खायनानि कबया ओंखाय अब एक्चुअली के तामुंगै मान अबसे आसल कक माने बरक रकनि प्रश्न ओंखा फमतिके ब रांनो ओंखाना खाकाना अब हायता ओंखा ताबुक अ जगह आनि जे मते माने ताबुक 101टा एनजिओ तंगो होनै बो जे बार बार अ ककनो साख्लाय मानि अब एक्चुअली हंकाय साना थांगा तामो ताबुकनि जे दुनियाव अ ककनो बुजिगारि जतो बरक रनो ताबुकनि दुनियाव ताबुक रमजादि जतो स्पन्सरिंग जरा ग्रुप दंनाय जिकुनु स्पन्सरिंग अब हाय गोबांबा कंपनी दंगो अथवा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फनंगै दंखा अबरक जतनो ताबुक CSR नेनि माध्यमे अब एनजिओस रकनो स्पन्सरिंग खायो हंगा ताबुक कुनु कुनु कायसा अब हाय कंपनी रक स्पन्सरिंग खाया थांगांखाय हंगा आ जगाव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थं अथवा कुनु कायसा कंपनी थं आ जगा तामो नाय माने निनि एनजिओस बुसुक दं अथवा निनि एनजिओस बरक बुसुक दं नों सोशल वेलफेयर खायनि बगै निनि सामर्थ्य दं ग्रेननो बुसुक सपोर्ट खाय अब कायसा प्रश्न ओंगै बासाता हंगा ताबुक जगा जेहेतु बिनि 101टा एनजिओ दं होनै हनो हंगा बहय अब ग्रुप खाजाक थांखाय हंगा आ जगा तामुंग आ जतो ग्रुप खायजाक्र अ एनजिओस एक संगे फायै कुनो कायसा कंपनी हयते स्पन्सरिंग मानानि बगै ताबो एकलगी जदि न फुनु कांके सामुंग न हंगा बरक स्पन्सरिंग खायो प्रूफ जदि दंखांके हंगा ताबो जगा ओ ऑटो बागो होनै माने अब एक्चुअली हंकाय कायसा कंपनी ब जिकुनु कंपनी ngै दंथं हंगा ताबो कायसा अमाहाय vehicle लग्न माननानि बगै जिकुनु vehicle अब निनि विभिन्न कंपनी निनि महिंद्रा कंपनी थं टाटा कंपनी थं याके सुजुकी कंपनी थं अब कुनो फैक्टरिया अब माने जतो कंपनी न अब कायसा उसूल दंग बंगनि कायसा सिस्टेम दंग माने जों जिकुनु कास्टमार न जों ताबुक जदि न vehicle प्रोवाइड खायमा खांखाय माने लोन नि माध्यमे लोन स्पन्सरिंग खायनाय साबो आरो कायसा प्रश्न खायनाय ता हंगा लोन स्पन्सरिंग खायनाय अ जगाव 2-3 प्रकार नै मानो एक नंबर प्रकार हंगा ताउन में जाना नाकि अबर नाइरो लोन नाइरो बैंक नै मानो एवं अथवा
bank ekta tongo bank ek bank abo ngkai generally government bai chalok jak bank অর্থাৎ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আন্ডারটেকিং ব্যাংক abo to sing nationalized bank rong ke SBI phanangkha Punjab National Bank phanangkha angya khaiba nini SDFC abo haike kabangma bank tongo borok mane directly sponsoring jodi khaikang kai to mane interest komongoi thango engka abo hai tabo kabangma ma hai loan sponsoring khainai bo tongo bank haino nini abo hai vehicle lokno loan rani bagai ha vehicle no loan rani bagai tabo abo hai company kabangma tongo tabo Reliance company tongo ha yakha Tata company tongo yakha ba tabo Chula Mondulam tongo engka abo hai kabangma abo hai janaki vehicle loan rani bagai asuk tongnai rok engka borok niyago jodi na rang naha thangkai ba loan naha thangkai interest ta kise bisi bangi thango jemon SBI o jodi no ang car loan naha ni bagai omahai yearly jodi no 12% ngi tongkha example ta engka u bong rakha ta kisa bangi thango 13.2 ba 13.5% dokai oba ke loan phayo engka tabo company ba tamo ba company je kono prokare kaisa customer no sing jodi no oba haike je kono vehicle bo jeta choose khaimani singona rei ma khangkai bo recovery mang khangkai ba recovery manani bagai kono asa tong khangkai bo loan sponsoring khainai no অর্থাৎ লোন নাই তা এঙ্কা অল লোন কোনো কাছা ব অব হাই জঙ্গই মানে যে 100টা এনজিও ন তুই বা 100টা এনজিও ন ফুনুগই মানে বিভিন্ন কোম্পানি বা অব হাই নাই বরক বাইখে ব অ জায়গাও আগো খাইগাটা টাই আপ খাতা এঙ্কা টাই আপ গই আ জায়গাও ব সিকিউরিটি হিসাবে অককন থাকা যত বরক ন লোন দনানি মানে গাড়ি রেনানি বাগै আবো जों एज ए एनजिओ ग्रुप हिसाबै सिनि एनजिओ फोराम अथवा एनजिओ ग्रुप जों अबनि दायित्व नानाय এবং অলুন মানমানি সাথে বরক যদি গাড়ি চলি খাঙ্গাঙ্কাই বা এঙ্কা উ গাড়ি যারা মাননাই রক বরক তো খুদ ন রাং ন রিকভারি খাইনাই বিলে ফটো খাইনা নাই আ জায়গা প্রশ্ন আবা হাইনি থাকাতা এঙ্কা আ জায়গা মানে বিনি কোনো আমারটা অগকরি হেডেক করি এঙ্কা আবো মানে যে কোনো কোম্পানি বাই যখন তে টাইম থাকে বা কোম্পানি ন स्पन्सरिंग खालायन बगै कोसिरि मा खांकाय एकमात्र कोम्पानी रक नायो कास्टमार तो माया कास्टमार कबांगमा बरक रकनो नाहानानि बगै एनजिओस नि माध्यमे अथवा जे कोनो बाहाय सार्भिस खायनाय बरकनो सार्भिस खायनाय कोनो इंटरेस्टेड बरक तंग खांके नों आं जतनो आबो खलारि मानो एकमात्र कास्टमार तो गइरनानि एंगे ताबो आबोनि माध्यमे माने ताव जिरो बैलेंस हनो कोनो समय बा डाउन पेमेंट जदिनो 15% रे नागंगे 15% रेनानि बागै जत रां तंगमाने आबो हय बरक एनजिओ मनि एनजिओ जेटा ग्रुप तंगमाने 101 जो एनजिओ आबो बरक डाउन पेमेंट रेनानि बागै बको सिनाय मा खाना बा गसिगाना गा आबो ओ जे 101 एनजिओ ग्रुप जे तंगनाय बरक स्पन्सरिंग मानानि बागै कोनो कासा आबो हाय स्पन्सरिंग जारा रेनाय आबो हाय डिपार्टमेंट तंगै मानो सरकारि डिपार्टमेंट दं प्राइवेट डिपार्टमेंट दं आबो कोनो रां नागिया रां सारानो स्पन्सरिंग खायो एंगे स्पन्सरिंग खाइके उ जे डाउन पेमेंट नि बागै सिम्पानो स्पन्सरिंग खाइमानो जेमन 15% ताव रङो जदि একটা অটোনি দাম 2 লক্ষ টাকা 15% যদি ইনখাঙ্গাবা 30,000 টাকা মানে ও যে নাকি বনো স্পন্সরিং খাইনাই এনজিও ন বরক ন ডাইরেক্ট ন ডাউন পেমেন্ট নাই ও যে লোন নাই রক ন অথা মানে ও কোনতা তা মানে ভেহিকল ফালাই বা ভেহিকল কোম্পানি ন ইনগে ডাউন পেমেন্ট যখনতে 15% রি পাই খাঙ্কে বাকি ইনস্টলমেন্ট কে তো ও যত রাং তমন আবো তো পুরা কোম্পানি ন গসি সেনাই অর্থাৎ যে বনো লোন নাই आ কোম্পানি গসি সেনাই তা মানে যত বাদ বাকি যত রাং তমনি তাগুলো মনে দে 2 লক্ষ অটোনি দামঙ্গই তংখাঙ্কাই 2 লক্ষनि बिसिंग 30,000 হ্যাঙ্কা ডাউন পেমেন্ট নঙ্গি থাঙ্কা আর বাকি 1,70,000 হ্যাঙ্কাই আবো কোম্পানি লোন রসিনাই হ্যাঙ্কা ও কোম্পানি লোন রথিনি তামংখা 1,70,000 नि बिसिंग যদি ন ব 15% পক নারই তংখা বছর হ্যাঙ্কা 15% যে ইন্টারেস্ট মানি আবো হাইকেনা 5 বছরनि बिसिंग রিকভারি খাইজাংনাই জান হ্যাঙ্কে आ जगह तामंग सेनाय ओ जे लोन दनाय रक बरक तो इंटरेस्ट प्लस लगिवो बिनि कैपिटल सहकेनो बरक तो रां मानाय ग बिनि आपनो लापं खाता ग ताबुक रंगनि 1,70,000 नि जगह एग्जांपल माने 30,000 जेटा नाकि डाउन पेमेंट आबो तो स्पन्सरिंग खाइखिबका ग स्पन्सरिंग खाइमानि बिसिंग पानो आबो ताइसे तामंग फिनाय आ स्पन्सरिंग खाइजांनाय रक ओ जे कंपनी बाय अमा हाइके टाइ अप ngै मानो जे कंपनी
bai o kokno salaimano je ang mane borok rokno jokhon naki auto rokhanke aboni binimoyo taburo mene nung 15% বা 13% rokhanka aro mane hoi 18% na hate inke bad baki abo u loan by recovery ngai jak apti bungi mano অর্থাৎ বিনি ডাউন পেমেন্টও রিকভারি ফাইনাই ইনকা আ জায়গা জাস্ট মানে ডিল খাইনি এবং অ জায়গাও অ্যাওয়ারনেস খাইনি অটুল ন ফালনানি বাগৈ ইনকা আবো আসানসে আসামুং উঙ্গৈ থাংতা ইনকা আবো কোনো এমংটা বড় ককিয়া ইঙ্গু ইনকা আমা হাই অফার তো গোबां মানো জরা জরাও ফাইও হাপনো অম মানে যারা সামুং কरै অথবা আবনো ইন্টারেস্ট না হারি সামুং তাंनानै हिनैखौ सिगांगाय खालायनानै हिनै थांगांका तो खालायनो मानो ओंखाय अबनि बागै हय आबनि माध्यमे अ सिस्टेमाव थाङैनो तिनि अबाहायके लोन प्रोवाइड खायजाक तंखा अथवा अटो प्रोवाइड खायजाक तंखाता अबाहाय ओंगै मानो ओंखाय आबो माने आसक आजागाव माने कायसा पलिटिकल पार्टीनि लिडार्स हय बनो अ सामुं तांथिनि केबंनानि कक बुया आबो काहामनो सामुं ओंगै दङ तबेखे যারা অটো নানাय रक बिनि बागैसे माने सिनि बरक तो अबाहाय लोन रिकभारि खायनानिके अनेक कठिन आं माने जिरो डाउन पेमेंट अमाहाय गोबांमा निनि भेहिकल नाहारि मानो कोनो कंपनी आबाहाय स्पन्सरिंग खायो ओंगे तबेखे नों लोन रिकभारि खायनानि जे जागाव नों डाउन पेमेंट होन नांलिया ठीक आसे ओंखा हायबा नों अ डाउन पेमेंट रोथिनि टैक्स सिस्टेम को रजाखा तबेखे नों 1,70,000 नि जागाव कम से कम एग्जाम्पलटा निनि बोसोराव मार नाय नों ताई 50,000 बिसि अर्थात 2,30,000 रां मार फेनाय 2,30,000 के 20,000 एग्जाम्पल ओंका आजागाते 50,000 जे एक्सट्रा फाइमानि सह आबो इंटरेस्ट सहता नों लोन रिकभारि खायनानि जुदि नोंनि दंगे प्रति मास कम हनो एकदम कम सियाबो 3,000-4,000 टाका तो निनि जेसकापन लोन रिकभारि खायनानि बागै नों प्रति मास नों आबनो जुगार खायनो मारैनाय ओंगे सिनि बरकनि अर तामो समस्या ओंगै थां अप्ति तो गोबांमा लोन नायनो लोन नावै गोबांमा बरकनो गारि नाहारका नाहारलायका चलिलायका हायपनो लास्ट दिगि खेता मुंथां लोन रिकभारि खायमेयाङै थां माने दाबुग्रमैनादि सिनि बरक रक गारि रकनो पैसेंजार गारि जखन तुइ फैकेंके अथवा माल गारि फान तुइ फैके जेसबा नंखा हायपनो सिनि बरक रकनि बिसिङो अबाहाय गोबांमा अमाहाय सामुं सोर्स अफ माने वर्क गैनि बागै समय गारि गुरा रक पाइबो गोबांमा पेन्डिंने तङै थां पैसेंजार नों कयजना माननाय अबाहाय गोबांमा आङै थां गलके इनकाम नि बागै अ रांनो रिकभारि खायमेयां थांगो এবং লাস্টে দিকে তাইসা গাড়ি ন সয়তলাং থাঙ্গো অবা হাইবো উংতা গাवबोन बागै जारा नाना रक माने एलार्ट गइनो वान सुकुइनो आं खायमानो हनियो नाखने सावो अबा हायतो गोबांमा अमाहाय स्पन्सरिंग तंगो बरक डाउन पेमेंट निनि 30% देखांकाय अथवा 15% देखांके न नों ओकनो अटो न खुद न थांगै ना हारि मानो जदि न साइमा खांके सिकांके गो जागा ब एज ए एजेंट हिसाबे अथवा सार्भिस रेनानि बागै बरकनि हामकरानि बागै सामनो टांखाना इनका ठीक न अब तो वेलकम एवं हम बगे आंबो सपोर्ट खाइनो न खायांगिया तबके माने कायसे कायसे न ब्लेम खालेnya नि ओंखाय अर कायसे माने जे पॉइंट न साजांने अब थांका आमति ngै मानो हाइका ngै दङ ओंका अब कुनो वान सुकजांनाया एवं कुनो वान आनानि बुया अब तबके जारा नाहार तंनाय डकुमेंट बगे किसा चिंता खाया नांगो ओंका ता कायसे कक ओंका अर केबो केबो अब हाय गोबांमा बरक दक न बनो ब्लेम खानि दङ जे डक्टर ताई डक्टरेट निजे सामानि आबो बोसोराति कुबुय एवं कुबुया तामुङै मानना एवं ब ककनो तो सालिया कुनो समय बुनि जे ककनो सोंमानि जे नों कुबुय कुबुय अथवा अब हायके सार्टिफिकेट दक जे मानखाना हनै जे हनजाक मानि आबोनि ब समय उत्तर लिया ओंका तबके ताको ककनो आंनो मा सानाय जे डक्टर बिश्वजित माने जुदि न कुबुयङै तंखा बा कुबुय ककनो सानानि बगै तो कुनो बेपारिया आं खरकसा डक्टरेट ओंजाक गाय आंनि जे क्वालिफिकेशन नि आं अमति जगह परियो अमसिंनो परीक्षा हनै हन्नानि आबो कुनो मेटार गया ओंका आबो साइनो रदि तांनो तंबा आबै कुनो या ओंका आंबो तो खुद निजिनो माने बाद दङैनो जों सामनो मातांगो नोंबो तामङै आबोना मा खायगेना आबो आं साइमिया तबका आं खुद न तो निजिबो गोबांमानो डिग्री माना हाखादो अन साथे साथे इको फाइनाली आं डक्टरेट बो ओंका अब सानानि बागै तो माने बजागा नों परिफायके आबोनो बुइ जुदि सोंखांके बुइ एग्रीमेंट तंका साइरि मानाव कुनो बेपारिया ओंके आबो माने आजागा माने आं माने नोनो आर ककखे साजाया ता जेमन आं नोनो फुंनानि कुनो दरकार से नांगिया आपति रक ओंके एक्चुअली इनके आबो माने बुइ आजागा ताइ सन्देह हङै थांमानता
hingga tabuk ta kaisa kok hingga ma hase doctorate tungmani dui prokar tongo jara siarok abono kisa angno clear khaibar nai ma doctorate mane doctorate this means PhD holder ha PhD ngnani bagai doctor of philosophy ngnani duita lama tongo abo hangkai generally jeta naki sung tabuk je doctorate tungmani abo hangkai sung academic nya khaba sung poriwo yingo hingga u jeta naki poriwo yingmani abo hangkai nang master degree complete mani pore 50% master degree ho tongkhangkai ST rong ni bagai ebong general hangkai 55% nago hangkai nang apply khaimanok nya kha red porikha no research eligibility test ni porikha maro hangka aborok passing hangkai obon pore nang nono selection khayo kono kaisa university hangkai oma haike no nang ajagao kabangma abo hai ko tongo nini step by step tongo first time tam khaijang nai hangkai nang ajagao course work khaijang nai 6 mas ni abo to regular basis hangkai oboni pore nini thesis jomani byapar tongo hangkai aro aboni age baiba ngo kabangma aba hai process tongta step by step oma haike komse kom khoroksa academic jera naki regular oma hai PhD khaithanai rokni bagai hingkai komse kom 2 hoite 3 বছর abo compulsory jiskapono nung time aro ranan nago ebong thesis joma ramani pore ni thesis thinking hangkase tinte university no question khainai tinte university no hai professor jara nini department ni jara ko tongnai rok HOD borok phai no ama hai interview nanai final lo hangke apru nung satisfy borok satisfying hangkase nini thesis ni poro no konek kisu kok sungnai hangka aboni pore borok satisfying hangkase ni correct tong hangkase nung mane thesis joma ramani pore nung PhD gi mano baksa thesis joma ramani pore pon PhD ni yapti botongo ebong PhD khaim bagai jekono kaisa title nung choose khaikya example jekono kaisa title this means nung hoi science ni pano nung title kaisa choose khaikya social science ni pano kha maths ni pano kha amai kono factor kaisa title choose khaikyanke je title nung choose khaikyo aboni tui nung komse kom mane 40 to 50% no agino sija kaba aigna nango oboni pore se o bad baki ni guide othoba sorba je rok help khai no tai 50% coverage khai ne bugai tamke sei jangnai boti khai jangnai o thesis dok no abono borok phorongoi no tai baki no coverage khai reu hangka nung pulan simino motamoti research khai jani tui kamge sija gi yake PhD ungnani kothin nongoi thango auke academic mane porigoi thangnani bugai ta taukta kaisa PhD lama tongo abo ngaga sini honorary PhD this means abo no kaisa সম্মানিত কাইসা ডক্টরেট হই রেনাই আপনি হেंका আবো কোনো একাডেমিক নাইয়া আবো নেনি মাস্টার ডিগ্রি বংজাক নাংয়া না নাংলিয়া নেনি অবাহাই তামন বনো ব্যাচেলর ডিগ্রি ফানে পরিচয় ফান ngui tongdi ngya fan ngui tongdi abo কোনো ফ্যাক্টর ya মানে নং যে কোনো ফিল্ড তাবু রমনি কদগমা খাই সামুং টাঙ্গি ফাকিয়া 10-15 বছর রমই একই ফিল্ড সামুং টাঙ্গি তংকা হেंका নিনি অবাহাই অ্যাক্টিভিটিস তামো social activities tamo je kuno field hingka aboni je borokno welfare khaimani oba hai nini je samung tongo kaham ani nang oba haike je khai phaimani abono je past experience no 10 থেকে 15 বছর অথবা 10 বছর পানং খাতা হংকে নং ওম হাই সামং খাইপুকা নিনি past background ওম হাই ani nang in detail oba haike kaisa report submit khaikang keno ajaga nono honorary doctor hisabe mane honorary PhD hinta bono hingka oba haike nono rimano kono kaisa songstha ba university rok oba haike rimano hingka o university o oba haike academic badibo tabok ta kaisa system phaketa honorary doctor nani hingka hoibo honorary doctor phanang khana PhD bobo haibon borok kintu o academically jeta naki sing school college of nini university rok phorngnani bagai je jaga seminar temer no participate khanyani bagai je ko tongo sujug mana abo borok mayata honorary doctor hoy kono kaisa ama hai program rok thangai lecture nani rok ama hai rok ke borno invite khaijagi mano tabke u academically babe bono ama haike ringjagya ba ajaga hangke borok sugya ta abo u je PhD academically jeta PhD khaima bai o honorary PhD abo mane total difference tongo ambai abo kono mane sujagya ta hingkai ei abo haike bana bo honorary doctor phanang khanka angkhana ta hingka honorary doctorate ngnai rok opti kaungman tongo jemon Amitabh Bachchan bo honorary doctor angkha boto England no Oxford doctor no bono rekha hingka tawni ni Mamata Banerjee no bo rekha boto dis Delhi dingjak abo haike no ruta hingkai abo haike tabu gromone सबसे काहामखौ खाइ जों बुजिनानै हंका अजागा सिगुकनानै हंका सिनि डक्टर सुनाचरन देबबर्मा सिनि मान्दाइनि
হয় এক সময় তো সিনি লাইও जों तावबो सिनो हाबना पार्सोनेलि मिट खाइजागलिया तावक तो का आगि रगो मालाय लेखा कलेज बा ओमाहाय निउ करगो पलिलायफोर इनका जाय होक इनका बबो इको कয়েক मास आगे नि कक्साव तो बिस बालगिया को 6-7 मास रका खाना ऑनरी डॉक्टरेट नि बगै माने ऑनरी डॉक्टरेट ngै फाइया बबो पीएचडी न ताव इनका ब किन्तु एकाडेमिक या अमा हाइया इनका ब माने पर्सनली अबा हाय निनि रेगुलर परिउ थांगै निनि ताव होन बना माध्यमिक पासिंग का 12 पासिंग का अवन बे बीए पासिंग का एमए पासिंग का अवन बरे रेड परीक्षा रई ब सिलेक्शन नगै पीएचडी खाया आपतिया इनका ऑनरी डॉक्टरेट फनगै मान का ऑनरी डॉक्टरेट न माने ऑनर रेखाता बना एज ए पीएचडी माने बिनि पीएचडी रकनि जेटा रिसर्च खाइमानि बे सामुं रक आबो कासे पीएचडी नि समतुल्यनि सामुं हनै परनो कासे ऑनर खाइयाता इनका अमतिखे ब फाइमानो इनका आबो ने बगै जों आबो कुनो वाना ननिया